ଅଟକିଲା ରୁକୁଣା ରଥ। ଗତକାଲି କପାଳୀ ମଠ ନିକଟରେ ଅଟକିଛି ରୁକୁଣା ରଥ। ଆଜି ଦିନ 2ଟାରୁ ହେବ ରଥଟଣା। ତେବେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5ଟା 23ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6ଟା 30ରେ ରଥ ଅଟକିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରଠାରୁ ରଥ ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକଠାରେ ଅଟକିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ନିକଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। बहुत खुशी लगुच बहुत खुशी लगुच आनंद लगुच बहुत भिड़ भी होती बहुत भिड़ होती माने खुशी लगुच आते भिड़े भी माने आम अच्छु एत गरम रे भी आउ छुआ पिला छोट छोट धरिकी आसु देखा आनंद लगुच बहुत खुशी लगे समस्त एमती देखुचु आनंद भी लगुच अपेक्षा तो करछु माने आहुरी केतल माने टणा हबो आम अपेक्षा अच्छु पवित्र अशोकाष्टमी आमर आराध्य देवता प्रभु श्री श्री लिंगराज रुकुणा रथ यात्रा ए पवित्र दिन रे समस्त शैव भक्त मानक केवल केवल भुवनेश्वर की ओडिशा नुहे सारा पृथ्वी रे थिबा समस्त शैव भक्त मानक मु अभिनंदन जनइबी। ए रथ रुकुणा रथ अणलेउटा आपण माने देखिथिबे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ रथ बुले तांको मुह जो पटको गोटे बुलाणी हुए या धेरे कौन जो बाटे जीवे से बाटे आउ रथ बुलिब नाही केवल ठाकुरंकर जो सिंहासन से बुली थाए तेणु आपको अणलेउटा कह जाए। प्रभु रामचंद्र जेतेबेले रावण को बद्ध करथिले सेतेबेले तांको ब्राह्मण दोष लागिथिला तांको बा आम पौराणिक कथा अच्छी सेतबेलर महर्षि तांको कहिथिले आपण जाइकी शैव प्रभु लिंगराज को दर्शन करंतु आपणकठू से ब्राह्मण दोष बा ब्राह्मण मृत्युर दोष कबिब बा छाड़ हब। तेणु प्रभु आसिक लिंगराज को पूजा करथिले प्रभु श्रीरामचंद्र एठी प्रभु लिंगराज तांको कहिथिले जे तमे एठी रामेश्वर मंदिर निर्माण कर। तेणु से एठू अनति दूर रे माउसीमा मंदिर जहाँ को कहते से हूँ प्रभु रामेश्वर मंदिर एवं से रामेश्वर मंदिर निर्माण हैला परे प्रति वर्ष प्रभु एठिकी 5 दिन धरी माँ रुकुणा प्रभु लिंगराज जाइथांती एवं 5 दिन पर पुणी प्रत्यावर्तन करिथांती। ए जन्म जन्मांतर बहुत दिन हजार हजार वर्ष तलू ए कार्यक्रम चली आम समस्त एक आध्यात्मिक कथा नुहे ये आम समस्त भावावेगर कथा। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ଉତ୍ସବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ସମେତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। अशोकाष्टमी अवसर में रुकुणा यात्रा प्रभु लिंगराज विशेष मुहूर्त समस्त को शुभेच्छा शुभकामना ज्ञापन करुचे। ये दैवीय क्षेत्र आध्यात्मिक सहित सांस्कृतिक समन्वय रही एकाम्र क्षेत्र सब सांस्कृतिक दिग्दर्शन ये जाति को दे आसी परिप्रेक्षी में एत सुंदर भव्य कार्यक्रम आयोजन कर भाव में धन्यवाद जनइबी एकाम्र सांस्कृतिक प्रकाशनी तत्सहित जो कथा गुड़िक मंच रखा से कथा संपर्क में अध्ययन कर निष्पत्ति 40तम लिंगराज उत्सव उद्घाटन है। आमर 18टा राज्य कलाकार हजार हजार कलाकार सूर्यवंशी कल्चर मंत्री हायर एजुकेशन मंत्री नगरसन गले बाबू सिंह थे प्रसन्न पार्टी थे आम समीर मान थे जगन्नाथ प्रधान थे मिश्र थे नसीमा पटेल थे स्वर्गत मिश्र आम सेक्रेटरी कार्यक्रम चली सुंदर भाव लिंगराज जो रुकुणा रथ ब्राह्मण निजक बड़ू निजक पूजापना निजक समर्था निजक बही मान निजक समस्त की धन्यवाद। रथ जो बहुत भिड़ा बाटे रही जाए काली रथ भिड़ा हम आसत समस्त शांतिपूर्ण भाव रथ भिड़ा लिंगराज आशीर्वाद ओडिशा दिवस 14
ଯୋଉଠି ଆମ ଏପ୍ରିଲ ପଣା ରାଜାଧିରାଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ପଣା ଶ୍ରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆର ନବବର୍ଷ ଏବଂ ଏ ଆଜି ପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପାଳନ ରୁକୁଣା ହେଉଛି। ରଥ ଏବଂ ସେଇ ମୁଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ପର୍ବର ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ରଥ ବଢିଛି। ଥିବ ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକାମ୍ର ରଥଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରାଧିରାଜ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କୌଣସି ମହାପ୍ରଭୁ କଳନା ନାହିଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ କଥା ରୁକୁଣା ରଥ ଯାତ୍ରା ଉପାଖ୍ୟାନ ଏ ଇଏ ସବୁ କିଛି ରହିଛି ହଜାର ମାନେ ହଜାର ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷ ଆଉ ତଳର ଈଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଆସ୍ଥା ଭାବେ ଓ ଜଡ଼ିତ। ବିଶ୍ୱାସର ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ବ। ଏଇ ବସନ୍ତ ଏ ଯେତେ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପର୍ବକୁ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ ଶ୍ରୀ ଖୋଲି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସମସ୍ତେ ରାଜାଧିରାଜ ଉପଭୋଗ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।